Hola, hola, hola. Hello, everyone. I don't know if you are watching an ad or something. Hola, hola a todas. No sé si estáis viendo un anuncio o qué. Okay, so hello, Michelle. Hi, Tracy. Hi, Mocha. Hi, Pris. Hola, hola a todas. So, as in all my live streams, I'm gonna talk English and Spanish, speak English and Spanish, not talk, speak. Como en todos mis directos voy a hablar en inglés y en español. I'm just picking something from here. Estoy cogiendo cosas. Okay, so I don't know. Can everybody listen? Hola Patricia, saludos a Perú. ¿Me podéis oír bien? I don't know. Phew. Not my best face today. That's the bad thing of doing live streams on YouTube, is that I don't have a nice filter. Nada, que lo malo de hacer los directos en YouTube es que no tengo un filtro bonito para mi careto. Es el que hay. Hi Asha, how are you? Te escuchamos súper bien, perfecto. So, can I ask you a favor? You already know. Can you let your friends know? Like, bug them, message them, like, hey, this is starting. I know it's a weird day because it's Thursday and some people is working or you are with the kiddos or that. That is the day I have. I don't have more days this weekend. Hola Marta, desde México. No lo necesitas, qué mona, muchas gracias. Hi Sue. Entonces, hacedme un favor, molestar a vuestras amigas, decirles que estoy aquí en directo, que es un día muy malo, ya lo sé, que es jueves y que bla, 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 pero es que es el día que tengo, es que este fin de semana tengo taller todo el fin de semana, sábado y domingo, entonces, y solamente he hecho un 30% de los kits, o sea, de lo que va en el kit. Pero todo va bien, saldrá estupendamente. So, I know, weird day, but this is the day I have because I have a workshop this weekend, both days, Saturday and Sunday. So, you know, tomorrow I need to get everything ready, finish the kits, get all the supplies there, and yeah, it's gonna be a nice weekend. Patri, no sabía que te apellidaba Villarreal, el apellido principal de mis hijos. Yeah. Okay, so thank you for joining me. Today I'm going to do a relaxing art journal page and I'm going to play with some amazing stuff from my friend Tracy. She's in the chat, Our House Will See. You can find the link in the description box. And we are going to use some of these, I couldn't resist, some of these amazing printables. I will show you now with a little bit more of detail. Hoy vamos a hacer una página de Art Journal, así muy relajadamente. Voy a jugar con algunos de los imprimibles de mi amiga Tracy, que la tenéis aquí en el chat, at House Whimsy. Tenéis el link en mi bio, en la descripción del vídeo. Y voy a usar una de esas cositas que os he enseñado, que es que son súper bonitas. Ahora os las enseño. Hey, Daddy, happy birthday! Hola, Sonia. Okay, so I'm gonna change, I think, yeah, I'm gonna change cameras. Okay, so that, oh, sorry, we are super far. Un momento, que estamos súper lejos. I use different distance depending if I'm using my phone or my webcam. Perdón, ¿eh? Que es que uso diferentes medidas dependiendo de si estoy en el teléfono o con la webcam. Also, I'm going to plug my phone just in case if he wants to die. Un momento que enchufo el teléfono por si acaso le da por morirse. Okay, I think we are good to go. Yes, the silver shenanigans. Oh my god. Okay. Aren't these incredible?
You always ask me where do I get the images I use on my journals. Well, Tracy. Tracy is a perfect place to get amazing stuff for the journals. Siempre me preguntáis de dónde saco las fotos para mis journals. Antes usaba fotografías, pero desde hace un tiempo utilizo archivos que compro en Etsy. Y estos, por ejemplo, que se llaman Shenanigans, son una pasada. So, I have already fussy cut this guy. I think it's super cool. So, let's use this. Los abuelitos son una monada. Ya he recortado este, así que voy a usar este. You also always ask me which kind of journal I use. Siempre me preguntáis también qué tipo de journal utilizo. I use watercolor books because I don't have to worry if I use Lindy's or distress sprays. It's gonna work fine. Of course, it's gonna get absorbed super quickly. If I don't want that to happen, I can gesso the pages. But for a quick page, just like this, it's fine. Entonces, siempre me preguntáis también qué tipo de libreta de journal utilizo. Utilizo normalmente libros de acuarela, ¿vale? Porque me gusta cómo funcionan con los Lindys y con los Distress Sprays. Y sí, se absorbe muy rápido el color, pero también es verdad que si no quiero que eso suceda, lo único que tengo que hacer es ponerle gesso y ya está. So, we're going to start a new journal today because these two are totally full. Hoy vamos a empezar un journal nuevo porque estos están llenos. Full of super cool stuff. Hola, Maika. Okay, so you know me, I'm a weirdo and I like to do things in a different way, not the usual way. Ya me conocéis, yo soy una rarita y no me gusta utilizar las cosas en el modo habitual. So, I usually use this one that is the horizontal. I use it vertical, like this. And the vertical, this one, I'm going to use it horizontal. Because I can. That's it. Entonces, normalmente este que es el horizontal, el apaisado, yo lo utilizo en vertical, ¿vale? Porque me gusta más. Y me he comprado uno vertical, normal, de los que es como un libro normal. Me lo he comprado para usarlo horizontal, que yo soy así. Me encanta que sea rarita. Gracias, Maika. So, these are Hahnemuhle. This is fine arts watercolor paper. You don't need to use super good like this. This is an amazing watercolor paper. You can use whatever watercolor paper you like, ¿ok? Estos son de Hahnemuhle, ¿vale? Que es una marca de bellas artes. No hace falta que utilicéis estos. Con cualquier papel de acuarela funcionaréis bien. Ok, so that goes back to the drawer. Eso se va al cajón. And we're going to work on this page. Am I okay? Yes. Ese se va al cajón y este es el que voy a utilizar. Let's prepare a little bit this. Vamos a preparar esto un momento. I usually like to place... What is this? That's okay. That's okay? Yes. I like to place something here so I don't get this page dirty, even though I'm not going to use it. Maybe someday I will want to use it. So let's protect it, okay? Entonces, voy a poner aquí algo porque no me gusta manchar esa página. No sé si algún día la utilizaré, pero por si acaso me apetece utilizarla, pues la voy a cubrir. So I'm just going to place a piece of copy paper here. Simplemente pongo un folio ahí and a little bit of masking tape here. Un poquito de cinta de carrocero aquí. Let's press it. Okay.
Whew. I'm just drinking. Estoy bebiendo agua. Okay, so we need to think. What is the story of this guy? Tenemos que pensar cuál es la historia de este muchacho. Just in case you don't know, I have online classes. It's called the Storyteller with Uneka, because I like to tell stories, and I tell stories with my art. And I always like to imagine something, something behind what I do. Bueno, por si no lo sabéis, yo tengo mis clases de online todos los meses, se llaman de Storyteller con Uneka, porque me gusta contar historias. Hola, gracias. Así que lo primero es imaginar qué historia hay detrás de este señor. And to be honest, I feel like he travels, and he has quite cool boots, so maybe he can go to unexpected places with the boots. Me gusta porque parece un viajero y tiene unas botas muy chulas. Ups. Y quizá con estas botas pueda ir a algún sitio desconocido o inesperado. So I'm just thinking, he's a traveler. So let's tell his story. Entonces, yo voy a pensar que él es un viajero. Así que vamos a contar su historia. The first thing I want to do on my page is to add some bits of embossing powder. Because, you know that I like how the Lindys react with embossing. What type of paper do you print the images? Sorry, I'll show you this in a bit. ¿Qué tipo de papel utilizo para imprimir? I use photographic paper matte. Okay? It's not super thick. I would like it to be thicker, but I couldn't find it. So I do what I can with this, and it's not bad. And I like it. I like matte paper, and this works pretty well with my printer. That is also an Epson. ¿Qué papel utilizo para mis imprimibles? Utilizo este papel, ¿vale? Papel mate, papel fotográfico mate, Epson. 50 hojas, A4, 167 gramos. Me encantaría que fuera más grueso el papel, pero bueno, es el que he encontrado y de todos los que he probado es el que más me gusta. I have tried some others, but I like that one the most. I'm obsessed with this stamp. Estoy un poco obsesionada con este sello. And this is also one of my favorites. Y también es uno de mis favoritos. So maybe we can do a nice combination with this. Quizá podamos hacer una combinación chula con esto. Let's start. Hey Michelle, how are you? What type of... son botas mágicas que llevan a lugares diferentes y maravillosos. Exacto. So, I'm thinking that could be super cool. Estoy pensando que esto podría quedar muy guay. So, I'm not going to remove any stamp. Sorry for the noise. Perdón por el ruido. No voy a quitar ningún sello de aquí. So, I know I want to print not all of them, but maybe this and this. So, not this. Okay. It's gonna be hard to remember. Esto me va a costar recordarlo. So a couple of here. It's fine. If any other comes, I can just erase what I don't need when I add the embossing powder. No pasa nada. Yo los estampo y que sea lo que Dios quiera. Y antes de poner el polvo de embossing, pues ya decidiré lo que se ve y lo que no. Okay, so this is going to help if I place it. How? Like that. Vale.
Now we can add a little bit of pressure. I'm in Miami, feeding the baby. Ooh, feeding the baby. Okay. So we don't want a perfect impression, okay? We don't need it. No necesitamos una impresión perfecta. No hace falta. Okay. We can't see anything, I know. No se ve nada, ya lo sé. But we will add the embossing powder and it will work. Pero le ponemos el polvo de embossing y se verá. So this is Wowzers White, Lindy's embossing powder. Este es el Wowzers White de Lindy's. Okay. Cool. I said I don't want it perfect, so I'm gonna leave this tiny part here, like a bit of the next circle, because it looks nice. Os he dicho que no lo quería perfecto, así que ahí se ve como un trocito del siguiente círculo, así se va a quedar. Awesome. Where is the cap? Here. Oh, by the way, I've been looking for my lost scissors for a week or so. They appear. I'm so happy. He estado una semana buscando mis tijeritas de Johanna perdidas. Me compré otras incluso. Han aparecido hoy. I just, yes, exactly. Resist technique is like, I love it. I can't help it. It's my favorite thing. Sí, vamos a hacer el efecto resistencia, ¿vale? Que me encanta. Oh, by the way, Mocha, thank you for the link. And if you guys want to get 10% off, you can use my code. I can't remember my code, but I think it's Nuneka10. It's in the description box. Can anybody copy paste in the chat, please? A ver, fundimos esto. Yes. Funny thing is that they were with my swatches, my Lindy swatches. Sí, las tijeritas se habían ido con mi carta de color de Lindy's. They were with the color chart. Thank you, Sue. Eso pasa siempre, cuando necesitas algo y no lo encuentras, hace esperar a volver. Bueno, totalmente, o sea, pero es que tú no te imaginas qué desesperación. Yo decía, mis tijeras favoritas, que solamente las uso para recortar. Thank you, Mocha. Okay, so, yes, let's let this dry. Okay, let's clean stamp. Some people don't clean the stamp, but I always do. Alguna gente no limpia los sellos, yo siempre lo hago. Es la quinta ley de Murphy. La quinta, Breezy. ¿Cuáles son las otras? So Breezy is saying that is the fifth, Murphy's law. And I'm wondering which are the other four. Me parto. So funny. I'm sorry. I'm gonna be putting things back in its place, otherwise I will end up with a mess in my table and I will spend, I don't know, an hour tidying, and I don't have that time because I need to get my kids ready. Ay. Si quiere entrar en la bolsa, lo meteré. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no entra? It doesn't want to come. Okay. I quit. Vale, no quiere meterse en la bolsa. Pues ya lo meteré. Me he inventado el número. She was just inventing the number. Okay, what else can we add? We need a little bit of something here for a good balance. Necesitamos algo por aquí para que haga un poco de equilibrio. Que últimamente escucho eso de balance y es que me da la risa. Okay, so this is one of my super favorites. Este es uno de mis super favoritos. So we're gonna keep doing this for a bit. Vamos a seguir haciendo esto un poquito. Okay, so hopefully I'm gonna place it straight. Con un poco de suerte lo pongo recto. Okay, like that.
5. No es tan fácil como parece. I can't see anything again, so let's add the embossing powder. De nuevo, no puedo ver nada de nada, así que le vamos a poner el polvo de embossing. Ooh. You know, Tracy, I'm gonna message your friend Tracy, your friend Tim Holt, and I'm gonna ask him to please do a full set with just this X for me. Hola Carmen, voy a escribirle un email al Tim Holt y le voy a pedir que haga un set solamente con X, estas de todos los tamaños, in all sizes. We want this in all sizes. Okay, so we can come here. Y esto lo vamos a poner aquí. Exactly, I'm not asking that much. No es mucho pedir, ¿a que no? Es que es muy buena idea. Such a good idea, honestly. Okay. So if you check on the description on this video, you will find 2 links to Art House Wincy. One is the Etsy store where you can find most of the stuff. For example, this that I'm using today, or these amazing butterflies. I printed them this size, but you can enlarge as much as you want. It's very good quality, so they are not going to pixelate. Okay, you can't print an A1 size, but if you want this 2 times, you can make it easy. But I also share another link to her coffee, where you can find at least 3 freebies that you can download for free, of course. I will thank you. I would really appreciate if you leave a tip for her, because, hey, she's working. And, you know, it's called coffee for a reason, because you can pay as much as a coffee, or as much as you want. So go and check that, because you're going to find tons of printables that you will like. Now I'm going to say that in Spanish. Bueno, si vais a la descripción del vídeo, vais a ver 2 links de mi amiga Tracy de Art House Wincy. Uno es en su tienda de Etsy, donde vais a encontrar pues estos que voy a utilizar hoy, o las mariposas que acabo de enseñar, que las podéis imprimir tan grande como queráis. Obviamente no os podéis hacer un póster con ellas, pero podéis imprimir así de grande y no se va a pixelar. Y os he dejado otro link que es a su tienda, a su Coffee, es una web que se llama Coffee, donde vais a encontrar unos imprimibles gratuitos, ¿vale? Os los podéis descargar de manera gratuita, obviamente, pero yo os agradecería en el alma que le dejarais una propina. Se llama Coffee el sitio porque es como invítame un café, pagando, yo qué sé, 2 euros o 1,5 € o 3 euros por lo que os estáis descargando. So, go and check those. Hola, Ori. Son impresionantes, sí, sí. Dice, estas días he estado como loca imprimiendo un montón de preciosos que... They have been printing your stuff, Tracy. I have everybody addicted to this. Yes. Okay, so I think this is enough of the embossing powder. Vale, creo que así está bien de polvo de embossing. So now, let's add something here. So I'm trying to avoid get the next page dirty. Wish me luck. Voy a intentar evitar que se manche la siguiente página. Deseadme suerte. So, in the beginning, I took my swatches and I was thinking, okay, which colors go well with this guy, right? Justo estaba preparándome para esto y estaba yo aquí con mis colorines a ver cuál le queda bien. I really like this one. I think. Hola, María. It goes really well. But I also took my new shaker swatches, and these 2 will work super cool with it. Pero he cogido también las muestras de los últimos shakers que hemos sacado
Y es que también queda muy bien con estos. So, with this one, it will be very interesting. But look with this one. Pero mirad con este. So, I'm very tempted to do this. Estoy muy tentada de hacer esto. I don't know, this way or this way. This way I like it because this brown here is like his thoughts or something. So I think I'm gonna go with this. Entonces, queda súper bien con colores llamativos, como veis. A que sí, Pris, quedan muy bien, pero es que con este, mira cómo queda con este, porque esta parte marrón aquí es como sus pensamientos. So don't be scared of mixing your colors because you can get beautiful things like this. No os asustéis, no tengáis miedo de mezclar vuestros colores porque podéis conseguir cosas tan bonitas como estas. So let's find this. These are all from Venus View. Estos son todos de Venus View. And they are, I think, where is the brown? It will be very cool to find it. Sería muy guay encontrar el marrón. Brown, yes. So it's the brown. It's a little bit of this blue. Es un poquito de este azul. And I think it's this kind of greenish ochre color. Y creo que es un poco de este, que es así como... I'm not sure if it's this one or the green. No estoy segura de si es el ocre o el verde. Maybe it's the green. What do you think? Creo que es el verde. Yeah, it's the green. Ok. Venga, el verde. I like to do the swatches in the way that I use my Lindys most of the times. Me encanta hacer las muestras de la manera que hago los Lindys, que utilizo los Lindys la mayoría de las veces. Okay, so let's keep the swatch close so I don't add too much of any color. Vamos a dejarnos la muestra por aquí para no añadir mogollón de algún color. Okay, so first water. Lo primero, agua. Okay. Okay, just in case I need this. Esto por si acaso. Don't go, please. No te vayas, por favor. So, the less powder and less water you add, the more magic you will have. Cuanta menos agua y menos polvitos echemos, más magia veremos. I'm going to keep spraying because I don't want this to dry. Voy a seguir echando agua porque no quiero que esto se seque. My God, that brown is everything. Este marrón es que lo es todo. Okay, so now we need the blue. Ahora necesitamos el azul. My God, Mocha, you are so good. And the green. I'm not really sure this was the combination. I think it was green and ochre, not the blue. But it is what it is. Creo que no, esta no era la combinación. Creo que era más el verde y luego el ocre, pero bueno. What can we do? We can remove the blue. ¿Qué podemos hacer? Quitar el azul. We can come and do like this. It's a little bit of mess, but hey, this is relaxed and fun. Esto es un poco lío, pero no pasa nada. Esto es para relajarnos y divertirnos. So instead of that blue, we can come here with my first option. C'est la vie cerise. This is from Très Chic set. Entonces, vamos a echarle esto, C'est la vie cerise, del set Très Chic. Is also flat color, que también es un color flat, sin brillo, because it's a nice transition between the blue and the green, porque es una transición bonita entre el verde y el azul. Let's try again.
let's move it down. Y lo movemos para abajo. Drama, drama. We like drama. Nos gusta el drama. Okay, that's nice. That's nice. Maybe a little bit of brown here. Just a tiny bit. Quizá un poquito de marrón por ahí. And where is the ochre? A ver, el ocre. This one is rolling the hay. Yeah, no blue, sorry. Sí, he quitado el azul because I was wrong, it was not blue. Okay, so yes, this here and water. Wow, look at that. Very earthy colors. Sí, son como colores como muy de tierra. Oh, I love it. Me encanta. I need new papers. Everything is far from me today. Oye, me lo he puesto todo lejos hoy, no sé qué pasa. I'm gonna remove this water from up the top. He quitado ese agua que había aquí, ¿vale? En la parte de arriba. Okay. I'm gonna dry this. It looks super cool already. Voy a secar esto. Queda ya súper bonito. You can see that I didn't add too much of the powder. It was pretty little powder. Como veis, no le he puesto mucho pigmento, ¿vale? Era bastante poquito. We can dry and see if we need something else or if we want to leave it like that. Lo secamos y así vemos si queremos añadirle más o si lo dejamos así. I have 4 sets of magicals and 4 sets of sprays. Ooh, Sue! Tell me something, Sue. Are you already hooked? Sue tiene 4 sets de magicals y 4 sets de sprays. Y le estoy preguntando si ya está enganchada. Because this is like chips. You know, when you open a bag of potato chips and you start eating, you can't stop. This is the same. I like that I used the blue in the beginning because I have like this little shade here. I like it. Hola Marijose, me gusta haber usado el azul al principio, aunque haya retirado casi todo, porque se ha quedado aquí como esta zona así más azulada y me gusta mucho. Okay. It's almost dry. It's this corner. Ya está casi seca. I'm gonna close it for a second because I want the paper to get straight. I am very glad you did this today, Nuno. Now I will use my magicals for the little... Yes, go, use them. That makes me super happy too. Sí, estoy de acuerdo. Ese azul le da un toque interesante. Comer, rascar y con Lindy, todo es empezar. Okay, good. I feel like it's a little bit wet here. Por aquí la noto que está un poquito húmeda. We can go on the back side. Okay. Now let's check. Ahora vamos a ver. I like it. I keep with my story, okay? Yo sigo con mi historia, ¿vale? I feel like he's leaving something behind, something dark, like dark thoughts or something. He's going for a walk
to forget about everything, to relax and to get into the good mood. Yo sigo con mi historia, ¿vale? Esto de marrón de aquí para mí es como si dejara un nubarrón atrás. Como que va caminando y así se olvida de los problemas y eso. So, just quick recap of the colors. Venga, repasamos los colores. For this page, para esta página, I have used Bing House Brown, Portrait Blazers Blue. Estos son los colores que he usado, ¿vale? Ears Looking H Olive, Rolling the Hay. All these are from Venus View. Todos estos son de Venus View. And C'est la vie cerise. This is from Très Chic. Y C'est la vie cerise, que es del set Très Chic. Good. Good. Yes, from dark to green. Yes. Okay, so now we need to add some more interest to the background. Ahora tenemos que al fondo. I can't help it. I love this stencil. Yo no lo puedo evitar. Este stencil me chifla. So let's add some. Let's add something. I want to add something in the background, like very light. Quiero añadirle algo al fondo como muy suave. So I have my vintage photo. It's super old. It's so old that look how it's now. Like they changed the top part a lot. I'm like, what? Tengo esta distress, la vintage photo, desde hace tanto tiempo que es que ahora ya la parte de arriba es distinta. It's supposed to be the same color, but this has like 10 years and I will never get rid of it. Este tiene como 10 años y no me voy a desprender de él nunca. Es el stencil, efectivamente, el stencil. Hi, Lian, how are you? So let's add something here, like his thoughts. Vamos a añadir aquí como sus pensamientos. I'm not going to add a lot of ink. Remember, my ink is almost dead. No voy a añadir mucha tinta, ¿vale? Pensad que mi tinta está casi muerta. Okay. I'm gonna lift the stencil and see. Voy a levantar un poco el stencil y ver. Okay, it's looking cool here. It's almost invisible on this side. Por aquí se ve bien, pero por aquí casi no se ve. So I'm gonna pick darker brown. Así que voy a coger un marrón más oscuro, if I'm able to find it. Oh, yeah. Yes, this is walnut stain. Este es walnut stain. Just for this part. Solo para este lado. And this is pretty new, so it's much more juicy. Este está bastante más nuevo, así que está más fresquita la tinta. Oh, I like it. I like it so much. Me encanta. Oh, yeah, 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 yeah. I hope you can see. All good, thanks. ¿Cómo está usted? Yes, you wrote it perfectly. I really like that. Here somehow it says dude. Me encanta que aquí dice tío, dude. So I'm gonna use that dude here. Why not? Así que ese dude lo vamos a poner aquí. A little bit more. Y un poquito más por aquí. I'm not adding a lot of pressure. I go pretty light. It's nice, but I think I'm using again vintage photo almost dead. Un momento que está usando otra vez la vintage photo esta que estaba medio muerta. Oh, now the tricky part is to place it on the same spot. Ahora lo malo es volver a colocarlo en el mismo sitio. Okay. Here.
Oh, yeah. Much better. Mucho mejor. I think this is favorites for everyone, right? Yo creo que este es el favorito de todo el mundo. Mi primera tinta distress también fue la Vintage Photo y también la tengo. La compré en 2011. Estamos fatal, Maika. So yeah. You know, I like to keep them even if they are super dead because they are perfect for inking the edges and not adding too much. It's a beautiful stencil, I agree. A mí me gusta quedarme las tintas viejas porque al final lo que ocurre con las tintas viejas es que son perfectas para entintar. Okay, so it looks cool. Should we add some more stamping? Ponemos algo más de sello. Maybe, yes, maybe we can use the same stamps, but with ink. What do you think? Quizá, solo quizá, podríamos añadir un poquito de las mismas. Yes, why not? That X is fantastic. Sí, venga, que esta X es fantástica. Okay, so I don't want perfect stamping, so I'm gonna go again with the distress ink. No quiero que haya un estampado perfecto, así que voy a hacer de nuevo con el distress. If I would like a perfect stamping, I will go with VersaFine Clear. Si quisiera un estampado perfecto, pondría VersaFine Clear. Ja, yes. Okay. I like odds, so very little ink. Me gustan los impares, así que con muy poquita tinta. Cool. Let's try to find something more interesting here. Vamos a buscar algo más interesante por aquí. We have these numbers. Super cool. I think I have never used them yet, ever. Estos no los he usado nunca. I should have a small block, but I can't seem to find it. Yo creo que tenía un bloque pequeño, pero no lo encuentro. I didn't glue the guy yet, eh? It's just there. He's just there, waiting. No he pegado todavía el muchachito. Está aquí simplemente esperando. I don't like this line. Great. Cómprate uno y lo encontramos. Yeah, I lost the block and Micah is saying you buy a new one and you will find the old one. She's right. The same like with the scissors. She's so right. Tiene mucha razón. Okay. So, I'm just thinking of something super cool now. He's coming to me. Estoy pensando en una cosa super chula. I have an amazing, totally amazing, one of my favorite ever stencils from my friend Asha Marquez, Lemon Creation. You can find it at shop.lemoncreation.com. She's in Europe, but she ships worldwide. And of course, he needs to be here. Sí, necesita estar aquí este señor. Yes. So, we want contrast. So, let's add white ink. Entonces, este stencil es de mi amiga Asha, de shop.lemoncreation.com. Luego lo pondré en la descripción. Es que le va muy bien. Yo creo que le va muy bien. If I place the guy here,
This is going to be fantastic. We can... Maybe the thoughts are going for him. Yes, quizá los pensamientos van hacia él. Yes. Spinning, spinning, thoughts spinning. Estos los pensamientos están aquí dando vueltas. So this is white ink. Super cool. Let's go. Okay. And suddenly you are so quiet. Y de pronto estáis todas súper calladas. I freak out every time you do that. Yo es que me quedo así como rayada cada vez que os quedáis calladas. Keep talking, please. You're watching. My God, that is so cool. If you don't have white ink, you can use a sponge and a tiny bit of gesso or acrylic. You know, like go with your sponge, very little, and you will get something like this. Si no tenéis tinta blanca, lo que podéis utilizar es una esponjita y gesso o acrílico blanco, ¿vale? Y simplemente vais así con muy poquito en la esponja para que no se cuele por debajo del stencil. It's not a good day for my fingers. Ya está bien. Hoy no es un buen día para mis dedos, ya solo lo digo. Sunken Atlantis. My gosh. My mochi, she knows everything. Yo estoy cortando caballos con el cúter de precisión. I saw the grungy mushrooms and got sidetracked. Okay. Look at that. His thoughts. What's those hands exactly? What's going on? Like, dirty hands when creating means you have... No, that's not for me. Can't talk. Oh my God, Tracy, thank you. Okay, so, yes, a few little steps. We need to find something in the way. Venga, que nos quedan ya muy poco. Whoa, what happened? Hey, hello. I don't know what happened. Hola, no sé qué ha pasado. Yeah? Are we here? Yes. Aquí estamos. So I have a bunch of ribbons. Let's see what he can find in the way. Tengo un montón de ribbons aquí, así que vamos a ver qué es lo que se puede encontrar mi amigo por el camino. So, how big is this open mind? ¿Cómo es de grande este open mind que hay aquí? Porque esto... Open mind. Oh, it's pretty big. I already used open mind. ¿Ya he usado el open mind? Exploring. Oh, it's here. Open mind. Open mind. It's big. Too big. Es muy grande. But I like this. Pero esto me gusta. Where is the top part? I lost it. ¿Dónde está la parte? Oh, here. Perfecto. Preciso contraste como dice Maika. Claro que sí, guapi. Maybe some mushrooms in the way. Quizá unas setas. Why not? Yes. Crossing. Explore more. Yes, that is perfect. Explore more. We need that. And we need some mushrooms. Venga, explore more nos va muy bien. Y necesitamos también unas setas. So, some big mushroom and then some smaller ones. Yes, venga. Primero unas grandes y luego unas pequeñas. So, I can do all the fancy emojis like you.
Okay. Venga, voy a cortar el que quiero usar. I'm just cutting the one I want to use. Like that. Aquí. I used to have a tool. This should be okay. Yo tenía una herramienta, pero bueno, de momento esto nos servirá. I like that they are kind of translucent, so they don't get all the attention. They're gonna be part of the background. Me gusta que son bastante translúcidos estos rubons y no van a llevarse toda la atención, van a ser parte de el fondo. Okay. We need more in the way, like. Oh, I like this. Me gustan estas. Y estas también. $49 market ribbons are the best, honestly. I was tidying the studio the other day and I realized I had so many. But I still want the new ones, you know. Estaba el otro día recogiendo la habitación y me di cuenta de que tengo mogollón de rubons de estos. Pero aún así me da igual, es que quiero los nuevos. I'm addicted. Soy adicta. So. You can do the ribbons prior to the Lindy's if you want. Just make sure you add a little bit of clear gesso on top. Otherwise, Lindy's is not going to have enough grip to stay. Podemos utilizar los ribbons antes de los Lindy's si queremos, ¿vale? Simplemente tened en cuenta que necesitaréis ponerle un poquito de gesso transparente encima al ribbon, porque si no los Lindy's no van a encontrar suficiente agarre para quedarse y no se van a quedar encima. Come on. Why don't you want to stay? A ver, que este no quiere salir. Sal de aquí. Ok, this is it. Ahora. Ajá. It looks good. Me gusta, me gusta. This one is too good to use it. Esta es demasiado bonita para usarla. But this one is perfect. Pero esta de aquí es perfecta. We can even use the tiny little bit that is together with the mushroom. Podemos incluso ponerle la abejita esta que está aquí. Wait, because I wanted to use something from here, right? Un momento, porque yo quería usar algo de lo que viene aquí. Explore more. Yes, explore more can go somewhere here, but no hay problema. Pretty soon there will be only mushrooms and no background. No. I'm almost done with these mushrooms. Dice Su que pronto solamente habrá setas y nada de fondo. No, hombre, no. Ya estoy terminando con las setas. The only time you can have too many is when they are... Dice Lian que el único momento donde puedes tener demasiadas setas es cuando son alucinógenas. These are my friends. Yeah. The magic of modern nature. Explore more.
Yes, I had the feeling with this Explore More. It's a little bit big, but definitely I want to use it. Me dio el rollo este con el Explore More y aunque sea un poco grande quiero usarlo. Explore More. Okay. Here we go. Everything is on the background. You can barely see it. Todo está en el fondo. Prácticamente no se ve. Wait, I need to remove this because it's bothering me. Un momento que voy a quitar esto porque me está molestando. Whenever you are going to remove masking tape from your work, use the heat tool first. Cuando vayáis a retirar la cinta de carrocero de vuestro trabajo, siempre utilizad la pistola de calor primero. Okay, that is looking pretty cool. Esto mola. But maybe we can add a little bit of this. Estoy buscando mapas. Wait, I don't have more maps here. It's fine. Okay. Explore more, explore more. We are adventurers. We are adventurers. If I keep adding stuff, I won't need a sentiment today. Si sigo poniendo cosas, hoy no voy a necesitar un sentiment. Okay. Let's see if I can do it straight. A ver si puedo hacerlo recto. Yes. And I know you all collect the ribbons, but please use them. If you leave them a lot of time in your stash, they will lose their stickiness. Is that a word, stickiness? Si tenéis muchos ribbons y os da pereza o cosa usarlos porque pensáis, oh Dios mío, me voy a quedar sin ellos, que no os dé, utilizarlos porque si no se estropea el pegamento que lleva. Okay, so I think that's enough of the ribbons for today. Yes, they lose their adhesive properties, yes. Okay, so 2 things to do. 2 cosas nos quedan por hacer. Oh, I removed the... Silly me. I removed the paper and now I need it. He quitado el papel protector de ayer, ahora lo necesito. I'm gonna ink the edges so I don't see any white. Voy a entintarle los bordes para que no se vea nada blanco. Just with the leftover ink in my blending tool. Simplemente con lo que me queda de tinta en el entintador. No tengo muchos, pero sí, utiliza los mica porque es que si no se estropean y dejan de pegar. If it is the case that they lost the
You need paper for the splattering. Exactly, so you already know the steps. If they lose the properties, they are not sticky anymore. You can use gilding glue, the one for the metal flakes and the foil. You can use that. Si os pasa que los rubors ya no pegan porque están viejos, lo que podéis hacer es utilizar el gilding glue, ¿vale? El de los metallic flakes, el del foil, pues eso. But it's tricky, it's not easy to use. Pero es un poco tricky, ¿vale? Es un poco peliagudo ese tema. So, before we go with the splatters, we need to add some white circles. Antes de ir con las, lo diré, madre mía, cómo estoy. Antes de ir con las salpicaduras, vamos a poner unos círculos. So, the guy is gonna be here. El hombrecillo va a estar aquí. So we can add some white circles. I don't think. I just add the circles whenever I want. Yo no pienso, cuando pongo los circulitos, no pienso, simplemente los añado. It would be so cool to have music in the background. So I don't have to talk. Oh, oops, all the time. What happened here? I was lucky. I made a mistake, but it was on top of the ribbon, so I could erase it with my finger. Is it sad that I got excited when I saw that circle magic? I get excited every time I see it, and every time I'm like, oh, I have to use it. Sí, la regla esta tiene algo, es que es como mágica. Me encanta usarla, es una cosa que me hace feliz. La he cavado antes aquí, se me ha ido la regla y había hecho un rayajo con el rotulador blanco, pero por suerte ha sido encima del rubón y lo he podido quitar con el dedo, ¿vale? So, I already have a lot of circles here, so... And I still feel it needs a little bit more of the grungy feeling. How do you feel about it? Todavía siento que necesita algo más porque necesita un poco más de grungy. I'm thinking of a little bit more of stamping. Creo que un poquito más de estampado. Okay, I like the circle so far. Me gusta el estampado. This is one of, I think it was the first Olga Hedwin design for Funky Fossil. Este es de Funky Fossil, de mi amiga Olga. What's the one next thing? Yo soy una envidiosa y en cuanto te vi utilizar me pedí esta Amazon y me la compré. Aún no la he usado, ya te vale. I have the picket metric circles in template. My God, soon I don't know what is that. So send me a message, show me. I actually don't even make mixed media anymore, just digital, but I still get excited about products too. Oh my God. Madre mía, Tracy, que dice que ella ya no hace mixed media, pero que todavía se emociona mucho cuando ve productos nuevos y herramientas y cosas. Está peor que nosotras. Yes. We needed a little bit of this. Maybe it's too much. Sí, un poquito de esto necesitábamos. Yes, yes, yes. It's better if it's straight. Es mejor si está recto. It's like he has too many thoughts. Es como si el hombrecillo tuviera demasiados pensamientos. Wait, we need protection here. Un momentito, necesitamos aquí un poquito de protección.
Thoughts are everywhere. Los pensamientos están por todas partes. So he's going to be here. Okay. Yeah, that looks better. Esto está mejor. Enough. No sé porque siento que te copio. No me copias. Yo tampoco la he inventado esta regla. Yo solo había una chica que se llama Sosa Creates. Siéntete libre de usarla. Okay, so white splatters, right? El hombrecillo y yo somos la misma persona. So, Pris is saying that she is the same person as this guy. So funny. Okay. I like this guy to be a little bit up. So let's take a piece of cardstock. So it's gonna be slightly up. A ver, vamos a darle un pelín de volumen, pero nada, un pelín. Con unos trocitos de cartulina. Oh. Nice to meet you, Tracy. Todas copiamos de Luneca. ¿Qué no, hombre? ¿Os inspiráis? ¿Qué pasa con el pegamento? What's going on with my glue? I don't have time for this now. Ahora no tengo tiempo para esto. Ay. But I have a nail here. Bueno, porque tengo aquí un alfiler. Okay. It should work. Ahora debería funcionar. Searching for the emoji. Me parto. Okay, just a little bit in there. And a little bit here. And a tiny bit in the head. Super tiny bits for the shoes. Trocitos chiquititos para los zapatos. So, how do you like this silver? Oh my god, that word is so hard for Spanish. Shenanigans. ¿Qué? ¿Os gustan los abuelillos estos? Es que son una monada. Ok. Pick one. ¿Qué me dices, Maika? Eso no es copiar. Yo también la tengo desde hace que es el certificado de diseño gráfico por una tontería del profesor y la uso cuando me apetece. Exacto. Oh my god. Oh, Anita, I didn't see you. Hello. Hola, Anita, que no la había visto. Okay, so the guy is going to be ready to be here. Okay. We just need some splatters and, yeah, some sentiment because everything is in the background. Necesitamos unas salpicaduras y un sentiment porque ahí está todo en el fondo. I should have a nice paintbrush. Aquí tengo un pincelito. Protection again. El papel protector de nuevo. Come on. Behave. Compórtate. I'm really liking this format now. I like this horizontal. It gives me a lot of space to tell the stories. Sí, no, me siento muy identificada con el hombrecillo. Mi cabeza nunca para y a veces tengo que huir de esos nubarrones, tal y como... Exacto. Ok.
If I want bigger splatters, I don't use any tool to hit the paintbrush. Si quiero salpicaduras más grandes, no utilizo ninguna herramienta para golpear el pincel. Just my finger. Solo con mi dedo me vale. Ok. Splashy, splashy. Yo creo que todas las que creamos tenemos la cabeza llena de pensamientos y ideas, pero no tenemos esas botas chulas del hombrecillo. No sé qué es el CVCQ, ahora mismo no me sale nada. ¿Son palabrotas? Is it dry? No, no está seco. Okay. I feel like inking the edges. Me da como que hay que entintar los bordes. I want to frame it, you know, like just a tiny bit. Así, vamos a enmarcarlo. Oh, yes. We need this brown here. Why I'm so browny lately? No sé qué me pasa. Últimamente estoy muy marrón. If I show you the project I finished yesterday, you won't believe it's mine. It's all green, brown. I'm not sick. I'm still me. No sé qué me pasa, ¿eh? De verdad, que no sé de dónde salen estas ganas de usar tanto marrón. Si os enseño el proyecto que terminé ayer, es todo verde y marrón. Ok, this is gonna be the tricky part, but I still wanna try. Esta va a ser la parte más peleaguda, pero quiero intentarlo. Maybe this is not the right tool. Quizá esa no sea la mejor herramienta. A tiny bit. We don't want a lot of ink here. Un poquito. No queremos aquí 2 kilos de tinta. Brown is fine. Yeah, brown is fine, but I don't usually use green. Sí, el marrón está bien, pero yo es que no utilizo verde normalmente. And I don't know, I have this. Do you want to see the project? ¿Queréis ver el proyecto? Okay. We need the sentiment before we glue the guy. Necesitamos un sentiment para este muchacho. So, where are my sentiments? I think this can be perfect. Magic and truth, curiosity. Yes. Gracias, Carmen. Okay, I'm gonna show you in a second. Just let me ink this. It's a class for my patrons, for the highest tier. It started like an easy project and it ended up being like a wow project. Empezó siendo un proyecto facilito para mis patrons y se convirtió en algo brutal. Wait a second, we need something else. Traveling the world. Or maybe not. Beyond the immense horizon. Más allá del horizonte inmenso. Something else?
¿Algo más? Over the mountains. He is traveling a lot. He is too curious. He is too curious. I like it. Dice, este es muy curioso. He is too curious. ¿Quién dijo que las botas se olvidó del super sombrero? Es verdad, el super sombrero es una pasada. Okay, I'm going to show you the project. This is a recorded class for the highest tier. Os voy a enseñar el proyecto. Este es un proyecto para el nivel más alto y va a ser una clase grabada. So, there is a lot of magic in this project. Hay un montón de magia en este proyecto. And of course, this photo is also from Art House Windsea. Y esta foto también es de Art House Windsea. So, I didn't take photos yet. Hopefully tomorrow. No he tomado fotos todavía. Con un poco de suerte mañana. A lot of techniques with Finabar products here. Un montón de técnicas con productos de Finabar aquí. Oh my god, I love it. I will do it again. Me encanta tanto que lo haría otra vez. Okay, so we just need to glue the guy. Solamente queda pegar al señorete este. And I'm gonna go and walk the dog. Y me voy a ir a sacar al perro. Esas hojas las tengo yo. Las de Fina, pero las transparentes. Okay, so. Oh my god, I love this page so much. Me encanta esta página. It was a pleasure to be with you this an hour or so. Me ha encantado pasar con vosotras esta hora o así. Look at that. Look at those details. Mirad qué detalles. He is really thinking. He looks kind of busy in his thoughts. Está el hombrecillo como ahí en sus pensamientos. And tons of details. Yes, un montón de detalles. And this stencil, oh my god, this stencil is everything. Ese stencil lo es todo. Okay, guys, so thank you very much. I really hope you like the project. Muchas gracias a todas. Espero que os haya gustado el proyecto. That 3D project is stunning. Love this one so much too. Thank you for sharing, lovely. Thank you, Tracy. It was my pleasure, my absolute pleasure. Muchas gracias a todas. So that's it. I hope you had a good time and got relaxed and got inspired, and maybe you are going to create something similar. If you do, please tag me. I would like to see it. Espero que os haya gustado, que os sintáis inspiradas, y si creáis algo inspirado en esto, pues etiquetadme, que me encantaría verlo, ¿vale? Happy birthday, Teddy, and see you everybody. Muchas gracias a todas. Nos vemos pronto. Chao.